ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी स्पीच से पहले कि आप अगर होंगे तो एक मैसेज आयत का मैं आपको दूंगा। ज़ाहिर है मुल्क की फाइनेंशियल जो नुकसान है उसके ज़िम्मेदार आप तो नहीं, आप तो अब आए हैं, लेकिन हम सब का बोझ है जिसे हमने उठाना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीनियर सियासतदान यहाँ ऐवान में मौजूद हैं, राना तनवीर साहब मौजूद हैं। आपका इसम शरीफ इसलिए लिया कि कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस आज मैं ऐवान में देख रहा हूँ कि जब 10 साल पहले अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने मुझे मौका दिया अल्लाह के 100 नामों के नीचे बजट स्पीच करने का, तो कुछ मेरे सीनियर्स तो इस वक्त नहीं है, शाहजी नहीं है, खान साहब नहीं है। उस ज़माने में हमारे साथ हाशमी साहब हुआ करते थे, लेकिन नवाब साहब मौजूद हैं। यू बी ए विटनेस। अगर आपको मैं 10 साल पीछे ले जाऊं तो इन्हीं अल्लाह के 100 नामों के नीचे मैंने कुछ बातें की थी और मैं 10 मिनट के अंदर उसको, और मेरी बात आज किसी जमात की नहीं, दोबारा मैं ये बात कर रहा हूं, मुकद्दमा जमहूरियत रखना चाहता हूं इस ऐवान अल्लाह के 100 नामों के नीचे, उनके सामने जो इस मुल्क के असल वारिस हैं, 25 करोड़ अवाम। हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से हो सकता है, लेकिन हमारी आखिरी वफादारी अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपनी जमात और अपने लीडर से पहले उन अवाम के है जो पीछे हमारे पीछे खड़े। कोई लाहौर से आया है, कोई कराची से आया है, कोई खैबर पख्तूनख्वा के बुलंदबाड़ा पहाड़ों से आया है। मुझे आज ये बात बड़ी खूबसूरत याद आई हाशमी साहब की, जो उन्होंने मुझे एक दफा की थी। वट्टू साहब ने फरमाया था, मैं पूछा हाशमी साहब आप सियासत में क्यों आए, डिप्टी स्पीकर साहब, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक जगह ऐसी चाहिए थी जहां आके मैं अपनी बात कर सकूं। तो मेरी दरखास्त है तमाम ऐवान के मोअज़्ज़ज़ लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी बात कीजिए, दूसरे की सुनिए, और हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। वहां से भी एक गलती हुई, हमारी तरफ से भी हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं दोनों नहीं होने चाहिए थे। हमें इस ऐवान को एक ऐसा ऐवान बनाना है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि जिसके हमारे बच्चे नौजवान हमें फॉलो करते हैं, हम उनके लिए लीडर्स हैं। हर बाप हर माँ अब कम से कम अपनी बेटा या बेटी का लीडर जरूर होता है। जो दर्द आज वसीम साहब आपने बयान किया, पिछली असेंबली में मैंने ये बात की थी, हम सब पाकिस्तानी हैं। पश्तून हमने वोट की ताकत से बनाया, पंजाबियों ने कुर्बानी दी, सिंधी बलोच सब ने। मैं बरमला इसका इजहार करता हूं, सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने दी है, उर्दू स्पीकिंग ने दी है कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान को घर बनाया। आओ उनको सीने से लगाओ और साथ में बलोच को भी सीने से लगाओ। तो आज से 10 साल पहले डिप्टी स्पीकर साहब आपकी फुल तवज्जो आज मुझे चाहिए। आप दीनदार आदमी हैं और मैंने आपको हमेशा जयनमाज पे अपोजिशन लॉबी में देखा था। मैंने 10 साल पहले बात की कि अल्लाह इन 100 नामों के नीचे अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल-मुअमिन अल-मुहैमिन अल-अजीज अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार क़हारुल वहाबुर रज़ाक़ुल फ़ताह अलीमुल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुल शकूर अलीउल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुल शहीदुल हक़ वकीलुल क़वियुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मोसील मुब्दिल मुईद मुहील मुमीतुल हय्युल क़य्यूम वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिन वाली अल मुताल अल बर्र अल तव्वाब अल मुनइम अल मुंतक़िम अफ़ूर रऊफ़ अल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बुल मुक़सितुल जामिउल गनी अल मुग़नी अल मानी अद दार नाफ़िउन नूर हादिल बदीउल बाक़ी वारिसुर रशीदुस सबूर। अल्लाह के 100 नामों के नीचे हम सब इस बात का अहद करते हैं, आप हो या हम हो, हम इस बात का अहद करते हैं, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ से ज्यादा इस पाक सरजमीन के वफादार रहेंगे। और उसके बाद कायद आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की थी, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब बैठे हैं, लॉ में मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है। अगर हम उनकी गुफ्तगू पे जाते, उनके फरमूदात पे जाते, यकीन कीजिए पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। और ये बनेगा, और ये बनेगा जिस तरह सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे। वो कहते थे तुम्हें जंगल में तिनके चुनता एक मलंग याद आएगा, जब वो कहा करता था एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हार नामे होंगे, लेकिन उसके लिए हमें
کھڑا ہونا ہوگا, مضبوط ہونا ہوگا. اس آدمی نے کہا تھا جناح صاحب نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی, حکومت کیسے کرنی ہے, فائنانس کیسے چلانا ہے, لا منسٹری کا کیا کام ہے, بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے, آرمڈ فورسز نے, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے, سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے. میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں. جو بھی حکومت آتی ہے, جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم کہیں گے برا بجٹ ہے, یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے. لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا, اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے سینٹرل آفس میں, جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے, ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے, ہمایوں صاحب, اورنگزیب صاحب, بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا, مفہوم ہے تقریباً, الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً, کہ I shall watch, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ایسا ہی ہے. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں Honorable Finance Minister صاحب کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا, راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری, سود سے پاک معیشت دیں. مسلمانوں نے ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی, اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست, تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا. ہاں مشکل ہے, اور جیسا مشکل ہے, لیکن سفر, وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ journey of 1000 miles starts with a single step. Let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. دوسرا, قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس, جیسے ان کو if the evil has touched them. اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. اللہ ربا کو ختم کرتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو. سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے, چاہے نون بنائے, پیپل پارٹی بنائے, یا ہم خان صاحب بنائیں. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی سخت آیت ہے. ڈپٹی سپیکر صاحب مجھ میں ضرورت نہیں, آپ خود شاہ صاحب آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میں بھی ہمت نہیں, ہم میں کسی میں ہمت نہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب اللہ بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون. اور جو کوئی سود کرے گا, جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. ہم میں ہمت ہے, ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی. 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے. میری بہن نے باتیں کی, شازیہ مری صاحبہ نے, میں ان کے بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ریاست اسلام, ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support. ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے, وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ widows, what about them, ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی, اور وہ یہ ہے
बड़ी बात होती है कौन स्टेट है, कौन वारिस है. The sovereignty of the state belongs to the Almighty Allah. और उसको एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे 25 करोड़ ने इस्तेमाल करना है, और the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. बहुत जरूरी है. जिस तरह हाथों के बगैर आप अपाहज हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. But who will decide the policies? मेरे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप सभी मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं. कायद ने क्या कहा? 16 जून 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज की स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं. कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुकदमा जमहूरियत के आखिर की तरफ आते हुए पूछना चाहता हूं, ये अवाम तो चुन लेती है. इस अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना. क्यों उसको चुना दिया गया? उसके कातिलों को क्यों फैसिलिटेट किया गया? जाके हिस्ट्री पढ़ो. आज अगर मेरा लीडर इमरान खान कहता है हमूद रहमान कमीशन पढ़ो, इसलिए कहता है कि एक इल्जाम तो लगा भुट्टो पे, इधर हम उधर तुम का, लेकिन क्या किसी को असल हकीकत का पता है कि यहया का क्या किरदार था? वो ये नहीं कह रहा कैसे हालात फिर वो खुदा ना करे माज़अल्लाह ये मुल्क तक क़यामत रहेगा, लेकिन उससे सीखें. उसको फांसी चढ़ा दिया दूसरे को, भुट्टो को. आज मैं यहां बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए. DGISPR साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन. Yes, we are with you. Make a judicial commission on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है. मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था. उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें. मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह, माजी आप ही की तरह की वो सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की. यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पे इस्तीफा देने वाला. मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक दिन रहा, मैं अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है. मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं. और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए. मेरा सवाल ये है, कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई, 90 में IGI किसने बनाई? 90 में IGI किसने बनाई? क्यों उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिया? और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को. क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर इस ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, 1-2 मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है. उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी
عبری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، مقدمہ جمہوریت یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، do not fight for power. Don't go into power politics. Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan. شکریہ، آپ رانا شکریہ، صاحب، شکریہ۔ مائک کھولیں، مائک کھولیں۔ تو صاحب کی جماعت میں ہیں، آپ کھڑے رہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، جیل بھی نہیں توڑ سکی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں، میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں، میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو، جب بات اسلام کی ہو، جب قائد کی ہو، پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو، پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو۔ آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے، میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی، ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں، اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں، پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب، آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے، صاحب ذوق ہیں، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ عمران خان کا بھی درد ہے، یہ نواز شریف کا بھی درد ہے، یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے، یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے۔ جاگن والیاں، جاگن والیاں رچ کے لٹے، سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہاں، لالی اکھیں بے دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہاں۔ پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، عمران خان پائیدہ باد۔ شکریہ، شکریہ۔